আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। দেখেন, টেজার এনএফটি থেকে নতুন নতুন আপডেট দিচ্ছে, কিন্তু উইথড্রলের ব্যাপারে কোনো এখনও আপডেট দিচ্ছে না। তবে তারা টিইউএফটি টোকেন তারা প্রি সেলে যেটা সেল করার অপশান দিয়েছিল, সেটায় অনেকেই টোকেন কিনছে, কিন্তু যারা বড় বড় লিডার আছে, টেজার এনএফটি লিডার, তারা মানা করছে। কিন্তু কেন মানা করছে আজকের ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করব। দেখেন, সে একটু হিন্দিতে বলছে টেজার এনএফটি অফিসিয়াল। এখানে একটা ভয়েস শোনাবো আপনাদেরকে, ভয়েসটা শুনেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে কেন তারা এই কথাগুলো বলছে। আর হ্যাঁ, কেন এই সবগুলানের জন্য উইথড্রল দিচ্ছে না। এখন আবার বলছেন যে কি 45 দিন পর নাকি উইথড্রল দেবে। এখানে দেখেন নতুন একটা যদি গ্রুপে থেকে দেখায় তাহলে টেজার এনএফটি অফিসিয়াল, এখানে আপনারা যে চাইলেও নিজে থেকে দেখতে পারেন। এই গ্রুপটাতে তারা এখানে বলেছে যে কি 45 দিন পর দিতে পারে। তবে এখনও এখানে কেউ ইনভেস্ট করবেন না, কারণ এটা ইনভেস্ট করলে আপনাদের টাকাটা এখানে চলে যাবে। দেখেন এখানে সাপ তারা বলছে যে এখানে 45 দিন এখনও টাইম লাগতে পারে উইথড্রল দেওয়ার জন্য। তবে অডিট তাদের কমপ্লিট হয়নি, এখনও লিস্টিং বাকি আছে, এইসব মানে কিছু বলছে এখানে। তবে এখানে বলছে যে কি আরও 45 দিন সময় লাগতে পারে। কেন এই সময়গুলো নেবে? আর দেখেন, একটা ভালো গ্রুপ থেকে আমি আপনাদেরকে ভয়েসটা শোনাচ্ছি। ভয়েসটা কি বলছে এখানে আপনারা শুনুন, তাহলে বুঝতে পারবেন। দেখেন ভয়েসটা আমি প্লে করছি। सेल को जाके विजिट किया और मैंने देखा, मुझे हैरानगी हुई कि 10 टोकन किसी ने बाय किए हुए हैं। जो उन्होंने प्री सेल पे लगाए हुए हैं उसमें से 10 टोकन किसी ने बाय किए हैं, जबकि मना किया गया सबको। खैर, किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट के तौर के ऊपर शायद बाय किए हो। तो कहना यही चाहता हूँ कि यार, आप सब ने अभी होल्ड पे रहना है, वेट पे रहना है। अभी कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। देखिए, आपने टोकन बाय नहीं करना, बार बार आपको मना किया जा रहा है, ठीक है? क्योंकि अभी हो ये रहा है, कंपनी हमें अपडेट्स पे अपडेट तो दे रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है और अच्छी बात भी है कि यार कंपनी कुछ ना कुछ तो बोल रही है और अच्छे काम कर रही है। यार, ये टोकन लेकर आना, ब्लॉकचेन बनाना, इस तरह के मामला करना, ये चलो अच्छी चीज है, मान लेते हैं। लेकिन इस वक्त हमें इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ विड्रावल्स है। हमारा पैसा जो इसमें फंसा हुआ है वो कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, हमारा इसी के ऊपर फोकस है, ठीक है? और सबके सवाल भी यही हैं। कोई नहीं जानना चाहता कि ट्रेयर का टोकन कब लॉन्च हो रहा है, कोई नहीं जानना चाहता कि ट्रेयर एक्सचेंज पे लिस्ट कब हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ सबको यही जानना है कि विड्रावल कब आ रहे हैं, ठीक है? तो हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देना होगा कंपनी को। मैं ये नहीं कहता कि भाग गई है, मैं ये नहीं कहता कि विड्रावल नहीं देंगे, ठीक है? मे भी उन्होंने विड्रावल देने हो, ठीक है, लेकिन वो उसके बारे में कोई अपडेट तो दे ना, कि कब देंगे, कैसे देंगे, क्या मामला होंगे, हम अपना फंड वहां से विड्रॉ कर सकते हैं या उस फंड को हम कैसे यूज करेंगे विड्रॉ करने के लिए। कोई तो अपडेट हो ना उसके ऊपर। तो कंपनी मेरे ख्याल में इन सारे मामलात में भूली हुई है या वो हमें भुलवाना चाह रही है, ठीक है? तो हमें कंपनी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है कि भाई हम भूले नहीं है, हमें सब याद है। इसलिए मैंने आप सबको बोला था कि आपने टोकन बाय नहीं करना, अभी फिल वक्त के लिए होल्ड पे रहें। अगर मैं सादा से लफ्जों में बोलूं तो आप इसको बल्कि बायकआउट ही कर देना यार, एक बायकआउट करते हैं, ठीक है? ताकि कंपनी पूछने पे मजबूर हो जाए कि भाई क्या वजह है, हमारी कम्युनिटी तो इतनी ज्यादा है पर ये कम्युनिटी इतनी एक्टिव नजर नहीं आ रही ये प्री सेल के अंदर। तो फिर वो किसी ना किसी वजह से भाई वो लीडर्स के साथ कांटेक्ट करें, क्योंकि हो ये रहा है कि जितने भी मैनेजर्स हैं वो या तो ऑनलाइन नहीं है, अगर वो ऑनलाइन है तो वो किसी को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे। आप लोग हमसे आके पूछते हैं, हम आगे से पूछेंगे ना, हम तो किसी ऑफिशियल से कांटेक्ट करेंगे कि भाई बताओ विड्रावल का क्या सीन है, कब विड्रावल दोगे, ठीक है? तो जब वो हमें रिप्लाई नहीं करेंगे, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा, तो हम कहाँ से अपडेट ला के दें आपको, क्या ही न्यूज दें? या फिर वो बाकी यूट्यूबर्स की तरह हम भी खुद से बनाना शुरू कर दें खुशखबरी खुशखबरी। দেখেন এখানে উইথড্রলের ব্যাপারে তারা বলছে, কিন্তু এখানে তারা বলতে চাইছে যে কি এই যে টিইউএফটি টোকেন তারা প্রি মার্কেটে সেলের অপশান দিয়েছে, এখানে তারা অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছে যে না কেনার জন্য, মানে এখানে কিনতে মানা করেছে, কোনো টাকা ইনভেস্ট করতে মানা করেছে। মানে এক কথায় মানে এখানে কোনো ইনভেস্ট করতে হবে না তাই বলেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের উইথড্রলটা না আসে, তাই সেখানে বলছে।
আর দেখেন তারা বড় বড় লিডাররা বলতে চাইছে যে কি এখানে যদি ইনভেস্ট না করো তাহলে ট্রেজার কোম্পানির কোনো মানে বড় যে আছে সে তাদের কোনো এখানে বড় বড় যে লিডারগুলো আছে তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করবে কি কারণে তারা এখানে ইনভেস্ট করছে না। যদি বাই চান্স প্রবলেমটা বলেছে কি আমরা উইথড্রল পাচ্ছি না বা এরকম যদি কোনো আপডেট দেয় তাহলে আমরা এখানে মানে কিছু জানবে তারা সেই উপস্থিতিতে তারা কিছু উইথড্রল এখানে লাগাবে। আর হ্যাঁ, আপনাদের যাদের মানে ডলার আছে তারা মানে কিছু আপনাদের যে মেন ব্যালেন্সটা ডিপোজিট করেছিলেন সেটাই আপনারা উইথড্রল লাগিয়ে রাখুন। যদি বাই চান্স দিয়ে দেয় তাহলে ভালো, তবে লাগিয়ে রাখবেন, প্রসেসিংয়ে থাকবে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনো আপডেট আসেনি যে কি তারা এত তারিখে উইথড্রল দেবে। তবে ওটা অফিসিয়াল না, যেটা প্রথমে দেখালাম আপনাদেরকে যে কি 45 দিন পর এটা উইথড্রল দেবে, তারা অফিসিয়ালভাবে জানায়নি। তবে একটা গ্রুপ থেকে ওটা জানা গেছে যে কি 45 দিন পর উইথড্রল দিতে পারে। আর হ্যাঁ, আপনারা যদি সবার আগে যদি নিউজ জানতে চান তাহলে অবশ্যই এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দেন।